अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आजकल खूब शौक से रोज़े रख रहे हैं, नमाजें वक्त पे अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अपनी इबादत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब का मकसद क्या है? जैसे कि हम जानते हैं रोजे का मकसद कुरान पाक में बताया गया तकवा का हुसूल है कि तकवा हासिल हो जाए। तो तकरीबन आधा रमजान गुजर गया है, हमें देखने की जरूरत है कि वाकई तकवा पैदा हो रहा है या नहीं। वाकई क्या जो चीज मतलूब है हमसे वो हम पा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन जैसे हर चीज का कोई मकसद होता है, मसलन आप जॉब करते हैं तो आपका मकसद क्या होता है कि हमें पे मिले, सैलरी मिले। अगर सैलरी ही ना मिले तो जॉब करने का क्या फायदा फिर? असल मकसद ही वो है ना, आप कहें मैं जॉब करती हूँ लेकिन सैलरी नहीं मुझे मिलती। रोजा इसलिए है ताकि इससे तकवा हासिल हो। अगर तकवा ही हासिल ना हुआ तो इसका मतलब है ये वो रोजा नहीं है जो कि होना चाहिए। अब हम अपना तकवा किस तरह से जांचते हैं? हम सोचते हैं कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये बस हमारे अंदर तकवा आ गया। तो ये कोई तकवा को जांचने का मयार नहीं है। ये तो बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स तो हम सबको पूरी करनी है क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो फिर तकवा क्या है? तकवा ये है कि हर हाल में हम अल्लाह की नाफरमानी करने से बचें। हमें डर लगे कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। किसी कीमत पे भी हम अल्लाह ताला को नाराज नहीं कर सकते, ये हमारी सोच होनी चाहिए। चाहे सारी दुनिया की नाराजगी हम मोल ले लें, चाहे कोई भी मुझे कुछ कहे कि ये कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन अगर उसमें अल्लाह की नाराजगी है तो मैंने उससे बचना है। यही तो तकवा है। हमेशा ये एहसास रहना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरी इस हरकत को पसंद नहीं करेगा। जब ये चीज अंदर पैदा हो जाए ना, तब समझें कि तकवा आ रहा है। और ये इबादत, चाहे रोजा है, चाहे हज है या उम्रा है, ये सब इसलिए ताकि हम इससे ये हासिल कर सकें तकवा, ताकि हर वक्त ये एहसास हमारे साथ रहे 24/7। सिर्फ नमाज में नहीं, सिर्फ रोजे के दौरान नहीं, सिर्फ रमजान में नहीं, हर वक्त ये हो। बाकी 11 महीने भी हम ऐसे ही गुजारें कि हम अल्लाह ताला की नाराजगी को अफोर्ड नहीं कर सकते। नो वे। ये एहसास हमारे अंदर आना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। उसके दोस्त, उसके औलिया जो है ना, सिर्फ मुत्तकीन है। हम सोचते हैं अल्लाह के औलिया पता नहीं वो कौन होते होंगे, वो कहाँ कहीं रहते होंगे पहाड़ों में और बस दुनिया से दूर, और वो अल्लाह के औलिया हैं। औलिया अल्लाह हम उनको कहते हैं। मैं और आप भी औलिया अल्लाह में शामिल हो सकते हैं अगर हम भी मुत्तकी बन जाएं। देखिए, हमारा तकवा सिर्फ रमजान तक का नहीं होना चाहिए। हमारा तकवा हमारी जिंदगी पे छा जाए, क्योंकि रमजान हो या गैर रमजान, अल्लाह तो वही है ना। क्या गैर रमजान में अल्लाह की नाराजगी से बचने की जरूरत नहीं है? क्या गैर रमजान में अल्लाह ताला नहीं हमें देख रहा होता? क्या गैर रमजान में वो नाराज भी हो जाए तो हम अफोर्ड कर सकते हैं? बाज़ लोग कहते हैं कि हम रमजान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए हम इसमें गुनाहों से बचते हैं। तो इससे बढ़ के रिस्पेक्ट अल्लाह की होनी चाहिए कि वो देख रहा है। सबसे पहले उसकी शर्म, वो हया हमारे अंदर आनी चाहिए कि अल्लाह जान रहा है, अल्लाह सुन रहा है। तो रमजान में अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान नहीं है तो परवाह ही नहीं है, होती है नमाज तो हो जाए, नहीं होती तो ठीक है, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो फिर तकवा नहीं आया। घर में या तो पढ़ ली, बाजार में या तो छोड़ दी। तो ये तकवा वाले काम नहीं है। इसी तरह हम बाज दफा ये समझते हैं कि हमने स्कार्फ ले लिया ना या अबाया पहन लिया तो हम तो बड़े मुत्तकी परहेजगार हो गए।
ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے ایک حکم کی تعمیل ضرور کی ہے، مگر بات پھر وہیں آ جاتی کہ اس کے بعد زندگی میں کیا اللہ کا خوف ہے یا نہیں، اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، ہر معاملے میں کتنا اسے ڈرتے ہیں؟ کیا دوسروں سے معاملات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس میں میری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے؟ کیا رشتوں کو نبھانے میں اللہ کا خوف رہتا ہے؟ کیا کوئی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگے تو معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے کہ معاف کر دوں، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری بھی معافی نہ ہو؟ کیا کسی کی بات بری لگ جائے تو قطع تعلق ہی کرنے سے پہلے اللہ کا خوف رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں؟ کیا کسی کو تکلیف دیتے ہوئے کوئی تانا سنانے سے پہلے کیا دل میں آتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے؟ کیا دل میں کینے پالنے سے پہلے یہ سوچ آتی ہے کہ دل پہ میرے اللہ کی نظر ہے؟ خرچ کرتے وقت کپڑوں پہ، جوتوں پہ، پرس پہ، جولری پہ حد سے زیادہ خرچ کرنے سے دل ڈرتا ہے کہ نہیں؟ بازار جا کے اللہ یاد رہتا ہے یا نہیں؟ کسی ضرورت مند کو پیسے دیتے ہوئے اللہ کی نظروں کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو تو پتا ہے نا میں کہاں پہ بازار میں کتنا خرچ کر رہی ہوں اور اس کے لیے کتنا نکال رہی ہوں؟ زبان کے استعمال کے بعد اللہ یاد رہتا ہے؟ کیا شادی بیاہوں پہ جاتے وقت جب ہم خوب سج سمر رہے ہوتے ہیں تو تب کوئی اللہ کا حکم یاد آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ اور باقی بھی اپنی خوشیوں کے موقعوں پر اللہ کو کوئی ڈر رہتا ہے یا نہیں کہ کہیں آپے سے باہر تو نہیں ہو رہی، کہیں حرام میں تو نہیں پڑ رہے؟ جب لین دین کرتے ہیں لوگوں سے، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، تب اللہ کی یاد آتی ہے نا؟ کہ کسی آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیسا ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا، اس وقت خلیفہ تھے، پوچھا تم اس کی کیسے گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس کو مسجد آتے جاتے دیکھا، مسجد ریگولرلی آتا، ہم یہی سوچتے ہیں نا بھائی وہ مسجد جانے والے ہیں، وہ یہ درس پہ جانے والی ہیں، بھائی یہ تو قرآن پڑھنے والی ہیں، وہ بڑی نمازی پرہیزگار ہیں، یہی ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے نا۔ تو اس نے بھی یہی کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس کے تقویٰ کی گواہی تو تب دے سکتے ہو کہ کیا پہلے بتاؤ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟